Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Indonesian ebook before it's gone. Hi everybody, my name is Blanca. Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is Beijing. 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 Beijing, ibu kota Republik Rakyat Cina, juga disebut Peking. Beijing, capital of the People's Republic of China, is also called Peking. Beijing, ibu kota Republik Rakyat Cina, juga disebut Peking. London. 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 London adalah ibu kota Inggris dan Britania Raya. London is the capital of England and the United Kingdom. London adalah ibu kota Inggris dan Britania Raya. Paris. 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 Ibu kota dan kota terbesar di Prancis adalah Paris. The capital and largest city in France is Paris. Ibu kota dan kota terbesar di Prancis adalah Paris. Berlin. 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 Ibu kota Jerman adalah Berlin. The capital city of Germany is Berlin. Ibu kota Jerman adalah Berlin. New York. New York. New York. New York. New York. Kota New York di negara bagian New York adalah kota terbesar di Amerika Serikat. New York City in the state of New York is the largest city in the USA. Kota New York di negara bagian New York adalah kota terbesar di Amerika Serikat. Roma. Rome. Roma. Roma. Rome. Kota terbesar dan ibu kota Italia adalah Roma. The largest city and capital of Italy is Rome. Kota
terbesar dan ibu kota Italia adalah Roma. Moskow. Moscow. 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 Kota terbesar di Rusia adalah Moskow, ibu kotanya. The largest city in Russia is Moscow, its capital. Kota terbesar di Rusia adalah Moskow, ibu kotanya. Tiket. Ticket. Tiket. Tiket. Ticket. Paspor dan tiket. Passport and ticket. Paspor dan tiket. Pulang pergi. Round trip. Pulang pergi. Pulang pergi. Round trip. Tarif pulang pergi akan membawa saya ke sana, lalu kembali lagi kemari. The round trip fare will get me there and back again. Tarif pulang pergi akan membawa saya ke sana, lalu kembali lagi ke mari. Kereta ekspres. Express train. Kereta ekspres. Kereta ekspres. Express train. Kereta ekspres mengantar Anda ke kota-kota besar tanpa berhenti. The express train will take you between major cities non-stop. Kereta ekspres mengantar Anda ke kota-kota besar tanpa berhenti. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say Beijing? Beijing. Beijing. And how to say London? London. London. What about Paris? Paris. Paris. Do you remember how to say Berlin? Berlin. Berlin. Let's try New York. New York. New York. What about Rome? Roma. Roma. Now, let's see if you remember how to say Moscow. Moscow. Moscow.
Another one. What about ticket? Tiket. Tiket. Do you remember how to say round trip? Pulang pergi. Pulang pergi. And finally, do you remember how to say express train? Kereta ekspres. Kereta ekspres. Well done! See you next time! Selamat tinggal! Hi everybody! My name is Blanca. Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is kereta lokal, local train. Kereta lokal, kereta lokal, local train. Kereta lokal berhenti di setiap stasiun kecil sepanjang rutenya. The local train stops at every small station along its route. Kereta lokal berhenti di setiap stasiun kecil sepanjang rutenya. Jadwal, timetable. Jadwal, jadwal. Timetable. Waktu kedatangan dan keberangkatan ada di jadwal. Departure and arrival times are all on the timetable. Waktu kedatangan dan keberangkatan ada di jadwal. Pemeriksaan tiket. Ticket inspection. Pemeriksaan tiket. Pemeriksaan tiket. Ticket inspection. Simpan tiketmu di tempat yang mudah dicapai karena ada pemeriksaan tiket di setiap pemberhentian. Keep your ticket handy for a ticket inspection at each stop. Simpan tiketmu di tempat yang mudah dicapai karena ada pemeriksaan tiket di setiap pemberhentian. Gerbang tiket. Ticket gate. Gerbang tiket. Gerbang tiket. Ticket gate. Tunjukkan tiketmu di gerbang tiket waktu menuju kereta. Show your ticket at the ticket gate on the way to the train. Tunjukkan tiketmu di gerbang tiket waktu menuju kereta. Peron. Platform. Peron. Peron. Platform. Kereta
akan berangkat dari peron nomor 5. The train leaves from the number 5 platform. Kereta akan berangkat dari peron nomor 5. Mesin tiket. Ticket machine. Mesin tiket. Mesin tiket. Ticket machine. Mesin tiketnya rusak. The ticket machine is broken. Mesin tiketnya rusak. Loket tiket. Ticket booth. Loket tiket. Loket tiket. Ticket booth. Loket tiketnya kosong. The ticket booth is empty. Loket tiketnya kosong. Mencetak. Print. Mencetak. Mencetak. Print. Mencetak dokumen. Print a document. Mencetak dokumen. Menerbitkan. Publish. Menerbitkan. Menerbitkan. Publish. Sebaiknya kita menerbitkan buku ini dalam bentuk cetakan atau melalui internet. Should we publish the new book on paper or on the internet? Sebaiknya kita menerbitkan buku ini dalam bentuk cetakan atau melalui internet. Pamflet. 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 Pamflet adalah cara yang bagus dan murah untuk menyebarkan informasi yang berharga. A pamphlet is a good, cheap way to pass out valuable information. Pamflet adalah cara yang bagus dan murah untuk menyebarkan informasi yang berharga. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say local train? Kereta lokal. Kereta lokal. And how to say timetable? Jadwal. Jadwal. What about ticket inspection? Pemeriksaan tiket. Pemeriksaan tiket. Do you remember how to say ticket gate? Gerbang tiket. Gerbang tiket. Let's try platform.
peron, peron. What about ticket machine? Mesin tiket, mesin tiket. Now, let's see if you remember how to say ticket booth. Loket tiket, loket tiket. Another one. What about print? Mencetak, mencetak. Do you remember how to say publish? Menerbitkan, menerbitkan. And finally, do you remember how to say pamphlet? Pamphlet, pamphlet. Well done! See you next time. Selamat tinggal. Hi everybody. My name is Blanca. Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is mengirim. Transmit. Mengirim. Mengirim. Transmit. Mengirim sinyal dengan satelit. Transmit a signal by satellite. Mengirim sinyal dengan satelit. Penerbit surat kabar. Newspaper publisher. Penerbit surat kabar. Penerbit surat kabar. Newspaper publisher. Penerbit surat kabar harus bertanggung jawab atas isi terbitannya. The newspaper publisher must be responsible for the content. Penerbit surat kabar harus bertanggung jawab atas isi terbitannya. Reportase. Report. Reportase. Reportase. Report. Aku menonton reportase TV tentang gempa tadi malam. I saw the TV report about last night's earthquake. Aku menonton reportase TV tentang gempa tadi malam. Menyerahkan. Submit. Menyerahkan. Menyerahkan. Submit. Penting sekali untuk menyerahkan beritamu sesuai tenggat. It is important to submit your stories by the deadline. Penting sekali untuk menyerahkan beritamu sesuai tenggat. Berita. News.
berita, berita. News, radio berita, news radio. Radio berita. Stasiun televisi, TV station. Stasiun televisi. Stasiun televisi. TV station. Stasiun TV harus mengimbangi hiburan dengan berita supaya penonton tetap menonton. A TV station must balance entertainment and news to keep its audience watching. Stasiun TV harus mengimbangi hiburan dengan berita supaya penonton tetap menonton. Menyunting, edit. Menyunting, menyunting, edit. Seorang editor akan mengumpulkan banyak informasi, lalu menyuntingnya ke dalam naskah yang bisa ditonton. An editor will take a lot of information and edit it into a watchable story. Seorang editor akan mengumpulkan banyak informasi lalu menyuntingnya ke dalam naskah yang bisa ditonton. Kartun, cartoon. Kartun, kartun, cartoon. Putri saya mendapat plester bergambar kartun waktu dia terluka atau tergores. My daughter gets a cartoon bandage when she has a cut or scrape. Putri saya mendapat plester bergambar kartun waktu dia terluka atau tergores. Acara, program. Acara, acara, program. Saluran Arte menyiarkan acara-acara yang menarik. Arte Channel broadcasts interesting programs. Saluran Arte menyiarkan acara-acara yang menarik. Saluran, channel. Saluran, saluran, channel. Saluran berita 24 jam. 24-hour news channel. Saluran berita 24 jam. Let's review.
Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say transmit? Mengirim. Mengirim. And how to say newspaper publisher? Penerbit surat kabar. Penerbit surat kabar. What about report? Reportase. Reportase. Do you remember how to say submit? Menyerahkan. Menyerahkan. Let's try news. Berita. Berita. What about TV station? Stasiun televisi. Stasiun televisi. Now, let's see if you remember how to say edit. Menyunting. Menyunting. Another one. What about cartoon? Kartun. Kartun. Do you remember how to say program? Acara. Acara. And finally, do you remember how to say channel? Saluran. Saluran. Well done. See you next time. Selamat tinggal. Hi everybody. My name is Blanca. Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is media. 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 Industri media berubah cepat karena internet. The media industry is rapidly changing because of the internet. Industri media berubah cepat karena internet. Menerjemahkan. Translate. Menerjemahkan. Menerjemahkan. Translate. Aku bisa menerjemahkan dokumen ini hari Jumat. I can translate the document by next Friday. Aku bisa menerjemahkan dokumen ini hari Jumat. Percetakan. Printing. Percetakan. Percetakan. Printing. Industri percetakan. Printing industry. Industri percetakan. Ruang rapat. Boardroom. Ruang rapat. Ruang rapat. Boardroom.
karyawan sedang mengadakan rapat di ruang rapat. The employees are having a meeting in the boardroom. Karyawan sedang mengadakan rapat di ruang rapat. Ketua, chairman. Ketua, ketua, chairman. Kami semua menyetujui permintaan ketua. We all agreed to approve what the chairman was asking for. Kami semua menyetujui permintaan ketua. Juru bahasa, interpreter. Juru bahasa, juru bahasa, interpreter. Bilik juru bahasa, interpreter booth. Bilik juru bahasa. Penerjemah, translator. Penerjemah, penerjemah. Translator, penerjemah bahasa. Language translator, penerjemah bahasa. Lucu, humorous. Lucu, lucu. Humorous. Mereka sedang mendengarkan cerita yang lucu. They are listening to a humorous story. Mereka sedang mendengarkan cerita yang lucu. Bercanda, joke. Bercanda, bercanda. Joke. Ketua tidak suka orang bercanda selama rapat dengan dia. The chairman does not like people to joke around during his meetings. Ketua tidak suka orang bercanda selama rapat dengan dia. Kesan, impression. Kesan, kesan. Impression. Bagaimana kesanmu tentang gagasan bos? What was your impression of the boss's idea? Bagaimana kesanmu tentang gagasan bos? Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say media? Media. Media. And how to say translate? Menerjemahkan. Menerjemahkan. What about printing?
percetakan, percetakan. Do you remember how to say boardroom? Ruang rapat, ruang rapat. Let's try chairman. Ketua, ketua. What about interpreter? Juru bahasa, juru bahasa. Now, let's see if you remember how to say translator. Penerjemah, penerjemah. Another one. What about humorous? Lucu, lucu. Do you remember how to say joke? Bercanda, bercanda. And finally, do you remember how to say impression? Kesan, kesan. Well done! See you next time! Selamat tinggal! Hi everybody, my name is Blanca. Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is cara berpikir. Way of thinking. Cara berpikir. Cara berpikir. Way of thinking. Rencana baru ini berlawanan dengan cara berpikir saya. The new plan goes against my way of thinking. Rencana baru ini berlawanan dengan cara berpikir saya. Keberatan. Objection. Keberatan. Keberatan. Objection. Saya tidak keberatan dengan apa yang kamu ingin kerjakan. I have no objection to what you want to do. Saya tidak keberatan dengan apa yang kamu ingin kerjakan. Cergas. Energetic. Cergas. Cergas. Energetic. Dia adalah pembicara yang paling cergas yang pernah kita punya. She was the most energetic speaker we ever had. Dia adalah pembicara yang paling cergas yang pernah kita punya. Diskusi. Discussion. Diskusi. Diskusi. Discussion. Tim itu sedang mengadakan diskusi.
The team is having a discussion. Tim itu sedang mengadakan diskusi. Tidak setuju. Disagree. Tidak setuju. Tidak setuju. Disagree. Kita bisa setuju untuk tidak setuju tanpa harus bertengkar. We can agree to disagree without fighting with each other. Kita bisa setuju untuk tidak setuju tanpa harus bertengkar. Menjaga. Maintain. Menjaga. Menjaga. Maintain. Peraturan ada sebab penting untuk menjaga ketertiban dalam sebuah rapat. There are rules because it is important to maintain order in a meeting. Peraturan ada sebab penting untuk menjaga ketertiban dalam sebuah rapat. Mengubah. Change. Mengubah. Mengubah. Change. Wira swastawan mengubah dunia dengan gagasan-gagasan mereka. Entrepreneurs change the world with their ideas. Wira swastawan mengubah dunia dengan gagasan-gagasan mereka. Memutuskan. Decide. Memutuskan. Memutuskan. Decide. Pemungutan suara adalah cara terbaik untuk memutuskan hal-hal penting. A vote is the best way to decide important matters. Pemungutan suara adalah cara terbaik untuk memutuskan hal-hal penting. Menentang. Oppose. Menentang. Menentang. Oppose. Tidak apa-apa menentang tindakan yang tidak kamu setujui. It is okay to oppose actions you disagree with. Tidak apa-apa menentang tindakan yang tidak kamu setujui. Setuju. Agree. Setuju. Setuju. Agree. Anda tidak bisa selalu setuju dengan semua orang.
you can't agree with everyone about everything. Anda tidak bisa selalu setuju dengan semua orang. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian. Then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say way of thinking? Cara berpikir. Cara berpikir. And how to say objection? Keberatan. Keberatan. What about energetic? Cergas. Cergas. Do you remember how to say discussion? Diskusi. Diskusi. Let's try disagree. Tidak setuju. Tidak setuju. What about maintain? Menjaga. Menjaga. Now, let's see if you remember how to say change. Mengubah. Mengubah. Another one. What about decide? Memutuskan. Memutuskan. Do you remember how to say oppose? Menentang. Menentang. And finally, do you remember how to say agree? Setuju. Setuju. Well done! See you next time. Selamat tinggal! Hi everybody, my name is Blanca. Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is mengumumkan. Announce. Mengumumkan. Mengumumkan. Announce. Pastikan Anda sudah mengumumkan rapat kepada semua yang harus hadir. Make sure you announce the meeting to everyone who needs to be there. Pastikan Anda sudah mengumumkan rapat kepada semua yang harus hadir. Mengadakan rapat. Hold a meeting. Mengadakan rapat. Mengadakan rapat. Hold a meeting. Atasan itu sedang mengadakan rapat. The boss is holding a meeting. Atasan itu sedang mengadakan rapat. Menyetujui. Approve. Menyetujui. Menyetujui. Approve. Menyetujui rencana. Approve of the plan. Menyetujui rencana. Mengkritik.
criticize. Mengkritik. Mengkritik. Criticize. Ada cara yang sopan untuk mengkritik rencana seseorang. There is a polite way to criticize someone else's plans. Ada cara yang sopan untuk mengkritik rencana seseorang. Mengajukan. Put forward. Mengajukan. Mengajukan. Put forward. Dia mengajukan keberatannya dalam hal ini. He put forward his objections on this point. Dia mengajukan keberatannya dalam hal ini. Mendukung. Support. Mendukung. Mendukung. Support. Dukung kampanye Roti untuk Dunia dengan sumbangan Anda. Please support the campaign Bread for the World with a donation. Dukung kampanye Roti untuk Dunia dengan sumbangan Anda. Percaya. Believe. Percaya. Percaya. Believe. Aku percaya padamu. I believe you. Aku percaya padamu. Riset. Research. Riset. Riset. Research. Pelajari risetnya untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu. Study the research for an answer to the question. Pelajari risetnya untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu. Permintaan. Request. Permintaan. Permintaan. Request. Kami tidak menanggapi permintaan yang tidak masuk akal. We don't respond to unreasonable requests. Kami tidak menanggapi permintaan yang tidak masuk akal. Merundingkan. Negotiate. Merundingkan. Merundingkan. Negotiate. Merundingkan sebuah kesepakatan. Negotiate a deal. Merundingkan sebuah kesepakatan. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian, then repeat after me.
focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say announce? Mengumumkan. Mengumumkan. And how to say hold a meeting? Mengadakan rapat. Mengadakan rapat. What about approve? Menyetujui. Menyetujui. Do you remember how to say criticized? Mengkritik. Mengkritik. Let's try put forward. Mengajukan. Mengajukan. What about support? Mendukung. Mendukung. Now, let's see if you remember how to say believe. Percaya. Percaya. Another one. What about research? Riset. Riset. Do you remember how to say request? Permintaan. Permintaan. And finally, do you remember how to say negotiate? Merundingkan. Merundingkan. Well done! See you next time! Selamat tinggal! Hi everybody! My name is Blanca. Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is bertemu. Meet. Bertemu. Bertemu. Meet. Bertemu di sebuah kafe. Meet at a coffee shop. Bertemu di sebuah kafe. Memperbaiki. Revise. Memperbaiki. Memperbaiki. Revise. Kadang-kadang perlu memperbaiki jadwal saat rapat berlangsung. At times, it is necessary to revise a schedule as the meeting goes on. Kadang-kadang perlu memperbaiki jadwal saat rapat berlangsung. Direktur. Director. Direktur. Direktur. Director. Direktur perusahaan. Company director. Direktur perusahaan. Pabrik. Factory. Pabrik. Pabrik. Factory. Efisiensi pabrik bergantung kepada kemampuan pekerja pabriknya.
The efficiency of the plant relies on the ability of the factory worker. Efisiensi pabrik bergantung kepada kemampuan pekerja pabriknya. Keluaran, output. Keluaran, keluaran, output. Keluaran pabrik menurun sejak para manajer baru mengambil alih. Output of the factory has fallen since the new managers took over. Keluaran pabrik menurun sejak para manajer baru mengambil alih. Tenaga kerja, workforce. Tenaga kerja, tenaga kerja, workforce. Tenaga kerja setengahnya adalah pria dan setengahnya lagi adalah wanita. The workforce is half men and half women. Tenaga kerja setengahnya adalah pria dan setengahnya lagi adalah wanita. Bahan, material. Bahan, bahan. Material. Biaya bahan tidak besar dibandingkan dengan biaya total proyek. The cost of material is insignificant compared to the total cost of the project. Biaya bahan tidak besar dibandingkan dengan biaya total proyek. Suku cadang, part. Suku cadang, suku cadang, part. Tanpa suku cadang baru, kita tidak bisa membuat alat lagi. Without the new part, we can't make any more widgets. Tanpa suku cadang baru, kita tidak bisa membuat alat lagi. Mesin, machine. Mesin, mesin. Machine. Wanita itu sedang mencuci baju di mesin cuci. The woman is washing clothes in the washing machine. Wanita itu sedang mencuci baju di mesin cuci. Semen, cement. Semen, semen. Cement.
Peralatan ini harus dipasang di atas lantai semen yang padat. The equipment needs to be mounted to a solid cement floor. Peralatan ini harus dipasang di atas lantai semen yang padat. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say need? Bertemu. Bertemu. And how to say revise? Memperbaiki. Memperbaiki. What about director? Direktur. Direktur. Do you remember how to say factory? Pabrik. Pabrik. Let's try output. Keluaran. Keluaran. What about workforce? Tenaga kerja. Tenaga kerja. Now, let's see if you remember how to say material. Bahan. Bahan. Another one. What about part? Suku cadang. Suku cadang. Do you remember how to say machine? Mesin. Mesin. And finally, do you remember how to say cement? Semen. Semen. Well done! See you next time! Selamat tinggal! Hi everybody! My name is Blanca. Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is batu bara. Coal. Batu bara. Batu bara. Coal. Negara ini masih memiliki industri batu bara yang besar. The country still has a large coal industry. Negara ini masih memiliki industri batu bara yang besar. Gas. 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 Kami menggunakan gas alami untuk memanaskan pabrik. We use natural gas to heat the factory. Kami menggunakan gas alami untuk memanaskan pabrik. Tekstil. Textile.
tekstil, tekstil, textile. Pabrik tekstil itu membuat kain dari katun, linen, dan sutra. The textile factory creates fabrics from cotton, linen, and silk. Pabrik tekstil itu membuat kain dari katun, linen, dan sutra. Listrik, electricity, listrik, listrik, electricity. Matikan lampu waktu kamu meninggalkan ruangan untuk menghemat listrik. Turn off the lights when you leave the room to save electricity. Matikan lampu waktu kamu meninggalkan ruangan untuk menghemat listrik. Masukkan, input, masukkan, masukkan, input, masukkan data, data input, masukkan data, memancing, fishing, memancing, memancing, fishing. Perahu memancing, fishing boat. Perahu memancing. Pariwisata, tourism. Pariwisata, pariwisata, tourism. Industri pariwisata, tourism industry. Industri pariwisata. Mengekspor, export. Mengekspor, mengekspor, export. Amerika Serikat mengekspor produk makanan ke seluruh dunia. The United States exports food products around the world. Amerika Serikat mengekspor produk makanan ke seluruh dunia. Mengimpor, import. Mengimpor, mengimpor, import. Barang-barang impor, import goods. Barang impor. Mobil, automobile. Mobil, mobil, automobile. Mobil itu membelok ke kanan. The automobile is turning right.
Mobil itu membelok ke kanan. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say coal? Batu bara. Batu bara. And how to say gas? Gas. Gas. What about textile? Textile. Textile. Do you remember how to say electricity? Listrik. Listrik. Let's try input. Masukkan. Masukkan. What about fishing? Memancing. Memancing. Now, let's see if you remember how to say tourism. Pariwisata. Pariwisata. Another one. What about export? Mengekspor. Mengekspor. Do you remember how to say import? Mengimpor. Mengimpor. And finally, do you remember how to say automobile? Mobil. Mobil. Well done! See you next time! Selamat tinggal! Hi everybody! My name is Blanca. Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is berkurang. Decrease. Berkurang. Berkurang. Decrease. Jumlah orang yang bertani berkurang. The number of people who farm is decreasing. Jumlah orang yang bertani berkurang. Bensin. Gasoline. Bensin. Bensin. Gasoline. Semua kendaraan pengantar kami berbahan bakar bensin. All of our delivery vehicles run on gasoline. Semua kendaraan pengantar kami berbahan bakar bensin. Shawl. Scarf. Shawl. Shawl. Scarf. Shawl merah pantas sekali dengan topi itu. A red scarf would look nice with that hat. Shawl merah pantas sekali dengan topi itu.
Kacamata hitam. Sunglasses. Kacamata hitam. Kaca mata hitam. Sunglasses. Tolong jangan pakai kacamata hitam di dalam. Please do not wear sunglasses inside. Tolong jangan pakai kacamata hitam di dalam. Gantungan. Hanger. Gantungan. Gantungan. Hanger. Gantungan baju. Clothes hanger. Gantungan baju. Kain. Cloth. Kain. Kain. Cloth. Kain merah. Red cloth. Kain merah. Mantel. Coat. Mantel. Mantel. Coat. Saya mengenakan mantel baru saya ke sekolah kemarin. I wore my new coat to school yesterday. Saya mengenakan mantel baru saya ke sekolah kemarin. Mantel panjang. Overcoat. Mantel panjang. Mantel panjang. Overcoat. Mantel panjang warna hitam. Black overcoat. Mantel panjang warna hitam. Jas hujan. Raincoat. Jas hujan. Jas hujan. Raincoat. Anak-anak itu sedang mengenakan jas hujan. The children are wearing raincoats. Anak-anak itu sedang mengenakan jas hujan. Baju training. Sweatsuit. Baju training. Baju training. Sweatsuit. Baju training yang berat. Heavy sweatsuit. Baju training yang berat. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say decrease? Berkurang. Berkurang. And how to say gasoline? Bensin. Bensin. What about scarf? Shawl. Shawl. Do you remember how to say sunglasses?
kacamata hitam, kacamata hitam. Let's try hanger. Gantungan, gantungan. What about cloth? Kain, kain. Now, let's see if you remember how to say coat. Mantel, mantel. Another one. What about overcoat? Mantel panjang, mantel panjang. Do you remember how to say raincoat? Jas hujan, jas hujan. And finally, do you remember how to say sweatsuit? Baju training, baju training. Well done! See you next time. Selamat tinggal! Hi everybody, my name is Blanca. Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is baju hangat, sweater, baju hangat, baju hangat, sweater. Wanita itu mengenakan baju hangat warna hitam. The woman is wearing a black sweater. Wanita itu mengenakan baju hangat warna hitam. Rompi, vest, rompi, rompi, vest. Saya merasa berpakaian resmi kalau mengenakan rompi dengan setelan jas. I feel like I am dressed formally when I wear a vest with my suit. Saya merasa berpakaian resmi kalau mengenakan rompi dengan setelan jas. Jean, jeans, jean, jean, jeans. Jean dikenakan oleh banyak orang. Jeans are commonly worn by many people. Jean dikenakan oleh banyak orang. Pakaian, clothes, pakaian, pakaian, clothes. Memakai pakaian, wear clothes. Memakai pakaian. Kantong, pocket, kantong, kantong, pocket. Kantong depan, front pocket. Kantong depan. Kancing, button. Kancing,
kancing, button. Kancing merah akan kelihatan bagus di kemeja ini. The red buttons will look nice on this shirt. Kancing merah akan kelihatan bagus di kemeja ini. Karet elastis, elastic band. Karet elastis, karet elastis, elastic band. Ikat rambut dengan karet elastis. Tie hair with an elastic band. Ikat rambut dengan karet elastis. Lengan baju, sleeve. Lengan baju, lengan baju, sleeve. Lengan baju dengan manset, cuffed sleeve. Lengan baju dengan manset, kerah, collar. Kerah, kerah, collar. Kemeja berkerah, collared shirt. Kemeja berkerah. Kaos oblong, t-shirt. Kaos oblong, kaos oblong, t-shirt. Kaos oblong katun, cotton t-shirt. Kaos oblong katun. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say sweater? Baju hangat. Baju hangat. And how to say vest? Rompi. Rompi. What about jeans? Jin. Jin. Do you remember how to say clothes? Pakaian. Pakaian. Let's try pocket. Kantong. Kantong. What about button? Kancing. Kancing. Now, let's see if you remember how to say elastic band. Karet elastis. Karet elastis. Another one. What about sleeve? Lengan baju. Lengan baju. Do you remember how to say collar? Kerah. Kerah. And finally, do you remember how to say t-shirt? Kaos oblong.
kaos oblong. Well done! See you next time! Selamat tinggal! Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Indonesian ebook before it's gone.